Hi, hi, welcome to Cinema Lounge with me in the zombie mode. Dan sesuai dengan tentunya ya outlook wardrobe kita kali ini, which is zombie kind of vampire-ish. Kita akan membahas film Resident Evil yang paling baru, which is Resident Evil Retribution. Dan juga ada latest suggestion kita, dan juga tentunya ada coming soon movie dan top 5 Blitz Megaplex. Dan tentunya ya kita akan membahas dulu ya Resident Evil Retribution yang merupakan film kelima dari film series ya Resident Evil itu, which shot in 3D ya. Jadi it's the second film yang shot in 3D, dan tentunya it's worth watching banget karena shocking gitu ya. Ya. Dan tentunya untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat trailernya berikut ini, which is Resident Evil Retribution. Okay, here it goes. Come on, babe. Rise and shine. Let's get that beautiful ass out of bed. You want cereal? Want a tiger? Please get a room. Sorry. None of this is real. None of this is real. All these memories were imprinted. My name is Alice. Alice, how nice to see you again. What the hell is going on here? We have you under all control. They used me to perfect the virus. Everyone I've ever known. Everything I've ever done. It's being used against me. Now they can manipulate the world. We've taken over New York, Moscow, Tokyo. This is humanity's last stand. The beginning of the end. I'm gonna kill you. Good luck. You'll need it. Umbrella's more powerful than ever. And we're the only ones who can stop them. Hi. Waiting for a written invitation? Sweet ride. Hai, tadi ya sudah terlihat trailer dari film Resident Evil Retribution, dan itu baru lah kabar, it's very exciting movie ya tentunya ya, karena ini merupakan film kelima dari Resident Evil series dan film ketiga yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Dan tentunya film ini juga dibintangi kembali oleh Milla Jovovich. Dan film Resident Evil Retribution ini merupakan film yang as I mentioned before, it's shot in 3D dan mengambil setting yang rame banget karena there's Times Square New York, juga ada Moscow, dan juga ada a couple of settings tentunya ya, tadi sudah lihat di trailer itu. Jadi ceritanya tentang kelanjutan dari film Resident Evil Afterlife yang mengambil tema setelah Alice terbangkit dari memorinya ya, kemudian akhirnya Alice mengalami sebuah kind of like traumatic experience with the zombies. Akhirnya dia ditaruh di Umbrella Corporation untuk diimplant memorinya. Jadi kayak live in a suburban, kind of like erase the memory, brainwash gitu. Tapi akhirnya dia bisa lolos dari Umbrella Corporation itu dan join forces with the others, as usual. Join forces with the others, kayak karakter-karakter yang sebelumnya diperankan oleh Odette Fair ya, itu
Kemudian juga ada karakter Rain. Ada Rain yang evil, ada yang good, you know, something like that to make it more interesting ya. Dan juga ada karakter seperti ada juga peran kecil yang diperankan oleh Mika Nakashima yang merupakan aktris yang main di Resident Evil keempat ya, sebelumnya Afterlife. Dan tentunya itu film yang sangat exciting banget. And who knows, maybe I'm in it too. Dressed as a zombie gitu ya. Dan film ini sudah rilis di Blitz Megaplex tentunya. Kau harus nonton di Blitz Megaplex karena filmnya sudah keluar. Dan juga ya, it's in 3D, shot with red epic camera. Dan juga, you know, there's for the trivia ada sedikit accident di production filmnya, but that's okay, it's worth watching and it's worth paying because the movie is very exciting. Dan tentunya kamu bisa nonton di Blitz Megaplex, diperankan oleh Milla Jovovich dan yang lain juga sama. Dan kita akan beralih ke segmen berikutnya, Suggest Movie, but don't go anywhere because I'll be coming to you and eating your brain. Setelah break berikut ini tetap di Cinema Lounge, so don't go anywhere. Still on Cinema Lounge. Aduh, apaan sih? Agak alot tapi udah anak-anak. Hai, welcome back to Cinema Lounge. Jadi agak ada intermezzo zombie ya, agak nakal gitu. Ya itu tadi. So welcome back to Cinema Lounge dan kita akan bahas Suggest Movie kita ya. Tadi sudah you know, main movie, sekarang ada Suggest Movie which is kind of like horror again, Sadako in 3D. Jadi ceritanya you know, Sadako yang diambil dari The Ring, karena di Jepang sendiri di title ada The Ring 3 ya. Jadi Sadako ini bercerita tentang inspired by kind of like the same theme, bahwa ada satu karakter yang menyadari bahwa ada kejadian kasus bunuh diri yang coincidentally itu berakibat karena sebelumnya mereka menonton video yang you know ada Sadakonya gitu, typical, but still you got to watch it because in 3D. So untuk lebih jelas lagi kita akan lihat dulu trailernya berikut ini. Here it is, Sadako in 3D. Tapi nggak ada rambutnya, sibak rambut gitu. Tadi ya trailer dari The Ring Sadako ya, itu The Ring 3 tentunya ya. Dan film ini disutradarai oleh Tsutomu Hanabusa dan starring you know Japanese actors and actresses ya, Satomi Ishihara, Koji Seto, Yusuke Yamamoto, dan
karakter aktor dan aktris lain. Dan film ini tentunya diangkat dari inspired by the novel yang karangan Koji Suzuki berjudul S as in Sadako. Dan film ini mengangkat cerita di mana di satu SMA ya, di mana karakter Akana Aikawa itu bekerja sebagai seorang guru di sana, dan ada beredar rumor bahwa ada serentetan kasus bunuh diri yang ternyata di trigger ya oleh video ya, dimana kalau misalnya melihat video itu you're gonna die, you know, you're gonna die, agak serem gitu ya. Dan tentunya ya ada polisi juga yang meneliti cerita itu kenapa sih how that happens gitu. Dan tentunya mereka agak typical in horror story gitu ya, IQ-nya agak di bawah rata-rata gitu polisinya. Akhirnya mereka menyadari bahwa setelah beberapa menit kita menyadari bahwa ya itu tadi videonya yang menyebabkan kasus bunuh diri itu. Jadi akhirnya Akana Aikawa harus membangkitkan Sadako untuk bisa mengalahkan Sadako itu. So it's kind of the inspired story by The Ring ya. Film The Ring itu sudah it's a popular movie juga, popular movies, sempat dibuatkan beberapa sequelnya, dan kali ini Sadako di bring in 3D ya, dibawakan in 3D. So you're gonna have to check it out because the Japanese horror movie is coming out real soon. Tentunya ya. Jadi yang Korea agak isi dulu gitu Japanese ya sekarang. Dan tentunya ya, who else bring it out more still in Blitz Megafix tentunya. Bring other movies like Japanese, Korean, things like that. So after the break, I'm gonna have to tell you about the coming soon movie, which I'm not mentioning before. So after that, after the commercial break, I'm gonna tell it to you. The coming soon movie is. So still stay tuned here with me, Zombie Vying in Cinema Lounge. So see ya. You are beautiful. Beautiful. Hi, welcome back to Cinema Lounge dan bareng gue William Guinalde. Dan tentunya kita akan membahas coming soon movie kita. Setelah kita membahas tadi main movie kita dan juga suggest movie, kita akan membahas coming soon movie, which is like an action sequence ya, actions movie itu. It's called Premium Rush. Dan film Premium Rush ini dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt dan juga ada Dania Ramirez dan couple of other actors and actresses ya tentunya ya. Dan ya film ini it's a very fast-paced movie ya, tentang seorang messenger jadi mengirimkan barang satu ke tempat yang lain tapi agak cepat gitu. Dan untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat dulu trailernya dari Premium Rush berikut ini. So here is, check it out. Fixed gear, no brakes. Can't stop. Don't want to either. We got him. Riley, I got a package for you. It's Premium Rush. Don't screw it up. Hello? Wiley? Hey, Jersey, you want to move your fat ass? You know how sexy you are when you talk like that? I'll call you when I deliver. Time is now 5:33. You must be there by 7 o'clock. It's extremely important. Always is. Thanks. Have a nice day. He's got it.